इनसे पूछा गया कि आपने इस वीक उम्मेद के लिए क्या किया, सेम क्वेश्चन. सो ich habe noch kein Fleisch gegessen, मैंने मीट नहीं खाया, तो ये पर्यावरण के ये किया, इन्होंने मीट नहीं खाया. ओके. ich bin bisher noch nicht mit dem Auto gefahren, इस वीक में अभी तक मैंने कार नहीं चलाई. ओके. ich fliege grundsätzlich nicht mit dem Flugzeug, मैं तो हवाई जहाज से जाता ही नहीं या जाती ही नहीं. किसने बोला होगा कि मैं फ्लाइट से जर्नी नहीं करता भी नहीं मैं. ich nutze schon die ganze Woche öffentliche Verkehrsmittel, the whole week. öffentliche Verkehrsmittel का मतलब है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता हूं या करती हूं, तो सुनने पे पता चलेगा. पूरे वीक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करती हूं, तो ये भी अच्छी बात है. ich habe nur Lebensmittel gekauft, die ich auch wirklich verbrauche, मैं वही Lebensmittel खरीदता हूं या खरीदती हूं जिसकी मुझे जरूरत हो, एक्स्ट्रा नहीं खरीदती. ich spare Strom und Wasser, I spare का मतलब है I save. Strom बिजली और पानी बचाया है इसने. ich habe zum Beispiel nur geduscht, nicht gebadet. geduscht, इनको लगता है कि दूषण से पानी बचता है, तो कह रहे हैं कि मैं फवारे से, शावर से नहाई या नहाया, बाल्टी से नहीं. ich trenne meinen Müll und werfe nicht so viel weg, I separate Müll, कचरे को मैं सेपरेट किया मैंने, और करती हूं. ओके. अब किसने बोला है उसको हमको क्रॉस करना है. तो सर bisher का मतलब क्या होता है? bisher till now, ich bin bisher, sorry, ich bin bisher मतलब till now. इसने ये बोला ना इस वीक में आपने उम्मेद के लिए क्या किया, तो बोले इस वीक में मैंने अब तक वीक के बीच में पूछा हो. आज थर्सडे है तो थर्सडे को पूछा हो, तो उसने कहा कि इस वीक में मैं अब तक मैंने कार नहीं यूज करी. bisher मतलब till now. ओके. सो मेरे ख्याल से वन बाय वन वो बात करेंगे. सबसे पहले फ्राउ वोल्फ से बात होगी, तो हम लोग सुन लेंगे फ्राउ वोल्फ बोल रही है, उसको क्रॉस कर देंगे. इसके बाद में एक एक की सुनते हैं. Bin Volker Hönig. Guten Tag. Haben Sie 2 Minuten für ein Interview? Wir sind vom Mitteldeutschen Radio. Ich bin Volker Hönig. Ach Sie? Na klar. Was möchten Sie wissen? Verraten Sie unseren Hörerinnen und Hörern Ihren Namen? Klar, ich bin Janine Wolf aus Gera. Frau Wolf, was haben Sie diese Woche schon für die Umwelt getan? Oh, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Haben Sie diese Woche schon Fleisch gegessen oder sind Sie mit dem Auto unterwegs gewesen? Nein, ich bin Vegetarierin und habe kein Auto. Ich nutze schon die gesamte Woche öffentliche Verkehrsmittel. Und ich kaufe auch nur Lebensmittel, die ich wirklich verbrauche. Ich mag das. Aha, so 2-3 points. Sie hat kein Fleisch gegessen? Nein, Sir, ich bin vegetarian. Ja, also sie hat gesagt, ich bin Vegetarier. So, kein Fleisch gegessen. Und bisher noch nicht mit dem Auto gefahren? Das hat sie auch gesagt. Und was hat sie noch gesagt? Ich nutze schon die ganze Woche öffentlich Verkehrsmittel. Okay, das hat sie gesagt. Und 5 auch? Nein? Ich habe nur Lebensmittel gekauft, die ich auch wirklich brauche. मैं वही खरीदती हूँ जो मुझे चाहिए होता है. Okay? We'll listen again. Gar nicht, wenn so viele Dinge. Frau Wolf, was haben Sie diese Woche schon für die Umwelt getan? Oh, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Haben Sie diese Woche schon Fleisch gegessen oder sind Sie mit dem Auto unterwegs gewesen? Nein, ich bin Vegetarierin und habe kein Auto. So, ich bin Vegetarier und ich habe kein Auto. तो कार ही नहीं है, तो कार से जाने का तो सवाल ही नहीं उठता. Und Vegetarier तो मीट नहीं खाती वो. So first 2 points ja clear. Richtig. Ich nutze schon die gesamte Woche öffentliche Verkehrsmittel. Ich nutze schon die gesamte Woche öffentliche Verkehrsmittel. Only public transport
यूज करती है होल वीक। Und ich kaufe auch nur Lebensmittel, die ich wirklich verbrauche. Ich kaufe nur Lebensmittel, die ich wirklich verbrauche. Verbrauchen means consume. मैं वही खरीदती हूँ जो मैं कंज्यूम करती हूँ। तो one more point is there. Ich mag das gar nicht, wenn so viele Dinge weggeworfen werden. Dankeschön, das war. Okay. So I think fourth point is also covered. So ich habe nur Lebensmittel gekauft, die ich auch wirklich brauche. So this point. These 4 points. हो सकता है कोई और भी इसको करे, लेकिन इसने तो बोला है, इसका तो अपन ने सुना है, कोई और भी हो सकता है। So Silpi, listening, lesson number 6. We are trying today listening. So Frau Wolf is done. Now Herr Jung, next person. Flies, maybe same question पे कुछ बोलेगा, देखेंगे. And then ich spare Storm und Wasser. Ich habe zum Beispiel nur geduscht, gebadet. Okay. Ich trenne meinen Müll. Müll means garbage. Nicht so viel weg. ज़्यादा कचरा भी नहीं करते, तो ये भी उमवेल्ट के फेवर में है। ओके, क्या बोलते हैं, सुनते हैं। War's auch schon. Nichts zu danken. Guten Tag. Haben Sie eine Minute für ein kurzes Interview? Wir sind vom Mitteldeutschen Radio. Ich bin Volker Hönig. Na, wenn es wirklich nur eine Minute ist. Darf ich fragen, wer Sie sind und was Sie machen? Holger Jung. Ich bin Unternehmer und komme aus Leipzig. Herr Jung, was haben Sie in dieser Woche schon für die Umwelt getan? Ich bin bisher noch nicht mit dem Auto gefahren. Ich bin gern zu Fuß unterwegs oder mit dem Rad oder der Bahn. Aber Sie haben ein Auto? Ja klar, manchmal geht es eben nicht anders. Sind Sie als Unternehmer auch oft mit dem Flugzeug unterwegs? Leider ja. Unsere Kunden sitzen im Ausland. Das kann man nicht mit dem Zug organisieren. Aber ich spare dafür Strom und auch Wasser. Ich bade nie, ich dusche immer. Und wir trennen natürlich unseren Müll. So, jetzt muss ich aber wirklich los. Ich danke für das Gespräch, Herr Jung. So 2-3 points he covered, right? So Fleiß, hat vielleicht nicht gesagt. Was hat gesagt? Bisher noch nicht mit dem Auto gefahren. Normally मैं कार चलाता तो हूँ, लेकिन इस वीक अभी तक कार नहीं चलाई. Okay, und dann hat gesagt, ich spare Storm. Das hat auch gesagt. Und dann hat das auch gesagt? Ich nutze die ganze Woche öffentliche Verkehrsmittel. Ich bin hier nicht sicher, wir hören noch einmal. Darf ich fragen, wer Sie sind und was Sie machen? Holger Jung. Ich bin Unternehmer und komme aus Leipzig. Herr Jung, was haben Sie in dieser Woche schon für die Umwelt getan? Ich bin bisher noch nicht mit dem Auto gefahren. Okay, noch nicht mit dem Auto gefahren, bisher. इस वीक अभी तक मैं कार से नहीं गया. Ich bin gern zu Fuß unterwegs oder mit dem Rad oder der Bahn. Aber Sie haben ein Auto? Ja klar. So ich bin gerne mit dem जो रात और बान मीन्स जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको यूज करता हूँ. बान मतलब रेलवे. ओके. Manchmal geht es eben nicht anders. Sind Sie als Unternehmer auch oft mit dem Flugzeug unterwegs? Leider ja. Unsere Kunden sitzen im Ausland. Das kann. So do you also travel by flight? Oder leider ja. Unsere Kunden sind auch im Ausland. Our customers are also in foreign country. So इस fliege grundsätzlich nicht. नहीं, ऐसे नहीं बोला इसने. बोला मैं तो जाता हूँ. कस्टमर तो है मेरे foreign. Okay. Man nicht mit dem Zug organisieren. Aber ich spare dafür Strom und auch Wasser. Ich bade nie, ich dusche immer. Ich dusche immer. Ich bade nie. Ich spare Wasser und Strom. Und wir trennen natürlich unseren Müll. Wir trennen natürlich unseren Müll. And we also separate our Müll. Okay? So, these points are there. So, haben wir das? So, ich nutze schon die ganze Woche öffentliche Verkehrsmittel. ganze Woche का नहीं बोला उसने, राइट? ये कह रहा कि कार भी चलाता हूँ मैं
बट अभी तक उसने नहीं चलाई थी. तो ich nutze schon die ganze Woche. This point is not covered. या सर सिक्स्थ भी तो नहीं है ना. सिक्स्थ है ना. उसने बोला ich spare Strom und Wasser. उसने बोला कि मैं कभी भी बाल्टी से नहीं नहाता हूँ, मैं तो ich dusche. उसने बोला, फिर सुनाता हूँ आपको. Garbage to be separate. So, jetzt muss ich aber wirklich gern noch nicht mit dem Auto gefahren. Ich bin gern zu Fuß unterwegs oder mit dem Rad oder der Bahn. Aber Sie haben ein Auto? Ja klar, manchmal geht es eben nicht anders. So, ganze Woche उसी से नहीं चलता. कह रहा manchmal geht es leider nicht. कभी कभी कार भी चलानी पड़ती है, तो इसलिए हमने वो कवर नहीं किया पॉइंट कि die ganze Woche nur. Sind Sie als Unternehmer auch oft mit dem Flugzeug unterwegs? Leider ja. Unsere Kunden sitzen im Ausland. Das kann man nicht mit dem Zug organisieren. Aber ich spare dafür Strom und auch Wasser. Ich bade nie, ich dusche immer. Ja, ich spare Strom und Wasser. Ich bade nie, ich dusche immer. I always take shower. So this point is covered. Und wir trennen natürlich unseren Müll. Und wir trennen natürlich unseren Müll. We separate our garbage. So, now third person. Third person, Frau Simon. Frau Simon. वो क्या बोलते हैं सुनते हैं? Same points. Question तो वही है. Was haben Sie für die Umwelt gemacht? So, jetzt muss ich aber wirklich los. Ich danke für das Gespräch, Herr Jung. Guten Tag, haben Sie etwas Zeit für ein Interview? Wir sind vom Mitteldeutschen Radio. Ich bin Volker Hönig. Na, Sie kenne ich doch, junger Mann. ना जी ना का मतलब मना नहीं किए, ना का मतलब है हाँ ना. Sie kenne es, junger Mann. I know you. Ich höre immer Ihre Sendung im Radio. Das freut mich. Darf ich nach Ihrem Namen fragen? Martha Simon ist mein Name. Ich lebe hier in Leipzig. Frau Ich lebe hier in Leipzig. Simon, was haben Sie in dieser Woche schon für die Umwelt getan? Was haben Sie diese Woche schon für die Umwelt getan? Och, für die Umwelt. Mit dieser Frage habe ich nicht gerechnet. Mit dieser Frage habe ich nicht gerechnet. अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं. क्या क्या किया है मेरे को सोचने दो. मतलब वो आप सोचेगी, पूछा है ना उसको. So ich habe nicht gerechnet. Let me think. Die Umwelt. Ja, Fliegen Sie immer mal in den Urlaub? ich fliege grundsätzlich nicht mit dem Flugzeug, Junge. Fliegen Sie in Urlaub? Ich fliege grundsätzlich nicht mit dem Flugzeug. I think ऐसा कुछ था. Ich fliege grundsätzlich nicht mit dem Flugzeug. Ich fliege grundsätzlich nicht mit dem Flugzeug. Yes, this is the point. For Frau Simon. Ja. Ja, das ist hier. Next. Ja, Mann, da habe ich viel zu viel Angst. Und Auto fahre ich auch nicht. Auto fahre ich auch nicht. Sie fährt nicht. Ich bin immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Okay. Dann, also nicht mit dem Auto gefahren, sie fährt nicht. Und immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist auch dann. X. Wenn ich in den Urlaub fahren möchte, dann nutze ich die Bahn. Trennen Sie Ihren Müll und werfen auch nicht zu viel weg? Ja, natürlich. Das ist doch normal. Trennen Sie, ja, das ist normal. We separate our garbage. Ja, aber Sie tun damit ja etwas für die Umwelt. Wissen Sie, in meiner Generation hat man schwere Zeiten erlebt. Wir werfen Essen nicht einfach so weg. Und dass man Müll trennt, ja, das ist in Deutschland doch normal. Ich kaufe nur so viel, wie ich wirklich brauche. Ich kaufe nur so viel, was ich möglich brauche. खरीदती भी उतना ही हूँ जितना मुझे चाहिए. Meiner Rente geht das auch gar nicht anders. Sind Sie ein umweltbewusster Mensch? Ich bin, glaube ich, ein sparsamer Mensch und daher auch umweltbewusst. So sehe ich das eher. Frau Simon, ich danke Ihnen für das Gespräch. So, Moment. Sie hat gesagt, Müll trennen ist ganz normal und
Ich kaufe nur wirklich, was ich brauche. Ja, so ist es. Das haben Sie gesagt. Alle einverstanden? Haben Sie das auch mitgehört?